ये टॉपिक है आज का, कौन इसको डिस्क्राइब करेगा? इफ नॉट यू और यूथ देन हु? कोई उसको एक्सप्लेन करेगा? सो आप लोगों ने समझा होगा बेटा कि इफ नॉट यू, अगर हमारा दुनिया में सक्सेस के लिए और मरने के बाद आफ्टर द डेथ जो सक्सेस है जन्नत, उसके सक्सेस के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये प्रिपरेशन का जो पीरियड ये दुनिया में है, सिर्फ मरने के बाद प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं है। ये प्रिपरेशन के लिए कौन तैयार है आप में से? सब लोग तैयार हैं। द आंसर इज एवरी मुस्लिम इज प्रिपेयरिंग फॉर द आखिरत। अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर परफॉर्मिंग सलाह, दे आर गिविंग चैरिटी, दे आर गोइंग टू द हज, माशाअल्लाह। बट स्पेसिफिकली वी आर फोकसिंग ऑन द यूथ because youth is our future. Youth is future of any community. मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, आपका बाप, आपका फादर, आपका मदर, ये they are thinking कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा या बूढ़ी हो जाऊंगा, ये मेरा बेटा मुझे संभालेगा, ये मेरा बेटा मेरा फ्यूचर है। तुमको देखकर वो खुश होते हैं। As it is, as a community, as a millat, also expecting from you कि जब ये हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी को संभालने के लिए, इसको रेस्क्यू के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको एनर्जेटिक बनाने के लिए, इसको स्किल्ड बनाने के लिए, इसको टैलेंटेड बनाने के लिए तुम लोग ही को आगे आना है। आपका जो इंपॉर्टेंस, आपका रोल, ये मामूली रोल नहीं है, छोटा रोल नहीं है। आप लोग अपने आप में एक लीडर हो, आप लोगों में लीडरशिप क्वालिटी आना चाहिए। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुमिनुल कवी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दईफ। हदीस, अल्लाह के नबी की हदीस। वीक मोमिन अल्लाह को पसंद नहीं है। जो फिजिकली, मेंटली, नॉलेज बेस्ड, इंटेलेक्चुअली जो वीक होता है ना, उसको अल्लाह पसंद नहीं करता है। किस मोमिन को अल्लाह ताला पसंद करता है? अल मुमिनुल कवी खैरुन, दे आर मोस्ट बेस्ट, मोस्ट गुड देन हुम मिनल मुमिन दईफ। वीक मोमिन से तुम अच्छे हो। तो मैं अगर नौजवान हूं, आप अगर नौजवान हो, तो तुम एक स्ट्रांग मोमिन बनना चाहते हैं या वीक मोमिन बनना चाहते हैं? स्ट्रांग मोमिन। स्ट्रांग मोमिन का मतलब एक दो माना। एक तो ईमान हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? और हम इंटेलेक्चुअली हमको स्ट्रांग होना चाहिए। आज मैं आपको यही टॉपिक, जस्ट ओपन द योर कोर्स बुक, माइंडसेट, वी शुड बी रिच एज पर आवर माइंड, आवर हेल्थ, आवर हार्ट, आवर टाइम, आवर सोल। ये 5 एस्पेक्ट में मुझे मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है, स्ट्रेंथन होना है। क़यामत का दिन अल्लाह ताला सवाल करेगा, सारे लोगों से सवाल करेगा। स्पेशली और एक सवाल होगा वहां पे, अन शबाबिही फीमा अबलाह। स्पेशली तुम्हारे ये टीन एज या तुम्हारा जो सबसे स्ट्रांग जो पीरियड था 60 ईयर के बीच में, ये कौन सा पीरियड था? बिटवीन 50 टू 30 या 35। इस एज के बारे में स्पेसिफिक सवाल होगा। एक तो जनरली सवाल अल्लाह करेगा, लेकिन स्पेसिफिकली सवाल आपसे करेगा और मुझसे करेगा। किसके बारे में? हमारे यंग एज के बारे में। क्यों? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल टाइम एंड एरा। सो मैं और आप यहां पे आज जमा हुए हैं कि यूथ,
ہم اپنے لائف کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں, پروڈکٹیو ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں, یا نیگیٹو زون میں جا رہے ہیں. ہم لوگ بیکورڈ ہو رہے ہیں, ہم لوگ ان پروڈکٹیو ہو رہے ہیں. واٹ؟ یہ ہمیں انشاءاللہ تعالی ابھی آنے والے تھوڑے ٹائم میں ہم اپنے آپ کو ریئلائز کریں گے انشاءاللہ. سو محمد علیہ الصلوۃ والسلام, our prophet, beloved prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے کمپینئرز میں بہت سارے ینگسٹرز کو بہت امپورٹنس دیتے تھے. ینگسٹرز, فار ایگزامپل حضرت علی, فار ایگزامپل ابن عباس, ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر, حسن, حسین, ابو ہریرہ, اسامہ بن زید, زید بن ثابت. ایک دم سے یعنی ٹین ایجرز بٹوین 13 to 20 کے بیچ میں ان کا ایج تھا. ان کو بہت اپنے سے قریب رکھتے تھے, ان کو قرآن یاد کراتے تھے. ایون اسامہ بن زید, when he was at 18th age of 18th, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا, فوج کا کمانڈر آف سولجر. کس کو؟ اسامہ بن زید کو. ہاتھ میں اس کو تھوڑا کچھ باتیں لکھ لو. پین سب کے پاس ہے؟ میں سوال کروں گا لاسٹ میں, کتنا آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کیا؟ اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی کا کمانڈر بنایا ایٹ دا ایج آف 18. ہم لوگ تو آج کے 18 میں پب جی میں ہیں آج کل, رائٹ؟ نیٹ فلکس اور سوشل میڈیا میں ہم لوگ بہت بزی ہیں آج کے ٹائم میں. بٹ ہمارے صحابہ, ہمارے کمپینئرز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسٹوڈنٹس تھے, ایٹ دا ایج آف 18 they were commanding the soldiers. تو اس لیول میں ہم اپنے آپ کو نرچر کرنا ہے, ہم اپنے آپ کو بنانا ہے. تو ہم لوگ ابھی اپنی بات کو یہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ یوتھ کو کیوں یہاں پر امپورٹنس ہے. سمجھ گئے میری بات؟ Why we are focusing on the youth? Did you understand my concern? Okay, it is not my personal concern, it is the concern of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آپ کا برین بولتا ہے یہ کرنا ہے تو آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, آپ کا ہاتھ, پیر, آنکھ یہ ورک کرنا سٹارٹ کرتا ہے. تو برین کا امپورٹنس شریعت کے اندر, یہ برین خراب نہیں ہونا, ڈیمیج نہیں ہونا, اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی چیز کو حرام کیا.